Sino yung tatargetin ko? That's it. Wow. Very... Okay. Ganun pala. Ako action kasi walang sumasalita. Bisan mo. Huwag nga lang po. Dapat sinasabi kung kanino galing. Wala ka na live na. Ay, pinasa. Kasi wala sinabi kung saan nagaling. Basta naka 600 ako. 500. Naka 1,000, naka 2,000. Diba? Resulta, kimami to. Wala ka na. Scented. Mga. Opo. Masyado. Okay. Tapos merong Nalagyanan. string. Salamat po kung sino nagbigay nun. Eto, alam ko na, sabon. Baka hindi sabon yan. Amoy sabon. Kasi amoy sabon. Car freshener. Oh, car freshener. Well. Romantic to. Perfume powder pala. Salamat po. Salamat po, Simon. Bakit na nagpo-po? Simon yun eh. Kanino naman to? Salamat po, Lolo Venus. Sige. Wow, saan ka? Frying pan! Wow. Daddy, ikaw lang luto. Hindi pa rin ako nagluluto. Hindi pa rin ako magluluto. Siyo. Tamad pa ako. Tamad pa po ako. Wala yung Lagi na. ilahan. Salamat po, Lolo Venus, sa frying pan. Thank you po. Magsalin. Wow! Ay, datagang buso. Sinira mo pa yung... Ay, salamat po, Mateo Magsalin Cariga. Bulol po ako, Huwag niyo na nga lang po ako i-judge. Bilisan mo pa. Nakabuti tayo ng Pasko? Tapos na po yung Pasko. New Year. Three Kings. 3 Kings. Alam ko na to. Oh my God, candy. Yes. Whenever I see girls. Salamat po, Bong Bajo and family sa gift na tuwalya. May sarili ka ng tiwala. Yan. Wala na akong maaamoy na masa-masa. Ayan. Yan, magugustuhan mo yan. Sino naman? Salamat po ulit, Bong Bajo and family. Wow. Rich. Sana alls. Umbrella? Palo? Ano yan? Atin. Salamat po kahit di ko alam. Upuan yan. Upuan. Salamat po sa upuan. Buksan mo na yan. Salamat po, Tita Espe. Sa? Ano kaya? Naku po pa kay Soli yung kay Tita Espe. Oh my God! Salamat po, Tita Espe, sa containers. Tignan mo lang. Dalawa. Ako kay Tita Espe. Bye po kay Tita Paripan, Espe. Paul, joke na.
Walang laman yung buso. Ay. Rich Ted. Nana. Yan. Ayun pa. Isa. Ay, nakabalot pa, oh. The one. Ano yung isa sa red bag? Ayan, yung isa. Buha to. Ewowin? Edwin. Edwin. Evelyn and Edwin and family. Salamat po. Makutusok ka. Wow, so cute! Labubu! Wow! Labo, 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 lababo! Okay, nandun na. Puro pagkain na yan. Pwede kong kainin. I think chocolate. Skibidi toilet. Ano na guys? Kala ko amoy tae. Ay, gusto. Sorry po. Cut in camera. Ito pala. Kaya na sa... Parang di Ano mo yan? super. Wow! Well, at least meron akong bagong items.